अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सुल्तान ज़ैगम जाफ़री और मैं लाया हूँ आपके लिए सिलसिलावार इल्मे उरूज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आइंदा खैरियत से रहें, इसके लिए खुदावंद मुत्तआल से दुआ गो। जैसा कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने पिछले सबक से अपने कलाम का आगाज़ किया है और हम आपको एक कलाम सुनाते हैं, उसके बाद आपको सिलसिलावार इल्मे उरूज़ सिखाते हैं। तो आज का जो हमने कलाम मुंतखब किया है, जिस कलाम का इंतखाब किया है, वो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। तो आइए आपकी समातों के हवाले नाते रसूल मकबूल करते हैं। अर्ज़ किया है, नूरो बशर के सैयदो सरदार आप हैं, नूरो बशर के सैयदो सरदार आप हैं, हर दौर में खुदाई के मुख्तार आप हैं, हर दौर में खुदाई के मुख्तार आप हैं। अलहम्द इब्तिदा है तो वन्नास इंतहा, अलहम्द इब्तिदा है तो वन्नास इंतहा। कुरान तो कलाम है, किरदार आप हैं, किरदार आप हैं। आदम से लेके हजरत ईसा नबी हैं पर, आदम से लेके हजरत ईसा नबी हैं पर, उस खालिके जहान के दिलदार आप हैं, उस खालिके जहान के दिलदार आप हैं। कुछ बोलते नहीं हैं बिना अम्रे किब्रिया, कुछ बोलते नहीं हैं बिना अम्रे किब्रिया। हक भी हैं और हक के अलमदार आप हैं, हक भी हैं और हक के अलमदार आप हैं। या मुस्तफ़ा सलाम भी जचता है आपको, या मुस्तफ़ा सलाम भी जचता है आपको, और लाई के दुरूद भी सरकार आप हैं, और लाई के दुरूद भी सरकार आप हैं। और क्या खूबसूरत बैत है, जिस पर खुदा को नाज है दोनों जहान में, जिस पर खुदा को नाज है दोनों जहान में। बेमिसलो बेमिसाल वो शहकार आप हैं, बेमिसलो बेमिसाल वो शहकार आप हैं। और कहना चाहता हूँ कि ज़ैगम 1000 बार मरे और फिर उठे, ज़ैगम 1000 बार मरे और फिर उठे, इस दिल के हुक्मरान तो हर बार आप हैं, इस दिल के हुक्मरान तो हर बार आप हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। और जैसा कि हमने आगाज़ में आपसे कहा था कि हम इल्मे उरूज़ आपको सिखा रहे हैं, तो सिलसिलावार इल्मे उरूज़ के आज के सबक का आगाज़ करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं उन सबको खुशामदीद, और जो सिलसिलावार हमारे साथ मुंसलिक हैं उन सब के अलावा जो नए आने वाले हजरात हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि हमारे चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं सुल्तान ज़ैगम जाफ़री, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी राय का कमेंट्स के ज़रिए इजहार करना मत भूलिएगा।
تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سلسلہ وار پہلے مفرد بہریں، ان کے افعال سیکھ رہے تھے، پھر ہم نے مرکب بہروں کا آغاز کیا ہوا ہے، جس سلسلے کی ہم 3 بہروں کو سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بہر مدید، چوتھی بہر مدید کا سبق سیکھیں گے اور اس کے افعال سیکھیں گے۔ بہر مدید مرکب مسمن، چونکہ ہم مرکب مسمن بہروں کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے آج کی ہماری اس بہر مدید مرکب مسمن کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ مرکب بہریں ایک رکن نہیں بلکہ کم از کم 2 رکن میں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ 2 رکن کیا ہیں؟ اس بہر مدید کے 2 رکن ہیں فاعلاتن اور دوسرا فاعلن۔ یہ 2 مرکب رکن ہیں جن کی تکرار سے بہر مدید بنائی گئی ہے، تشکیل دی گئی ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس بہر میں بہر مدید مرکب مسمن میں اس میں یہ 2 افعال 2 اجزاء ہیں، کون کون سے؟ فاعلاتن، فاعلن۔ اب ہوگا کیا کہ ایک مصرع میں یہ الفاظ 2 دفعہ دہرائے جائیں گے، یعنی فاعلاتن فاعلن، پھر فاعلاتن فاعلن، یہ ہو گیا ہمارا ایک مصرع۔ اب دوسرے مصرے کے لیے ہم پھر انہی 2 الفاظ، انہی 2 اجزاء کی تکرار کو دہرائیں گے، فاعلاتن فاعلن، ایک ہو گیا، دوسرا فاعلاتن فاعلن 2 دفعہ، یعنی کہ ایک مصرے میں یہ 4 مرتبہ آئے گا، ایک شعر میں 4 مرتبہ آئیں گے، یعنی کہ دونوں الفاظ ایک شعر میں 4 مرتبہ اور ایک مصرع میں 2 مرتبہ۔ اب یہ بہر مرکب ہے، یہ بہر مرکب ہے اور مسمن ہے۔ اس میں 8 ارکان، 8 اجزاء کا استعمال ہے، کون سے؟ فاعلاتن فاعلن، فاعلاتن فاعلن، یہ ہمارا ایک مصرع بن گیا۔ اب ایک مصرے کے بعد ہم دوسرا مصرع کیسے لکھیں گے؟ فاعلاتن فاعلن، فاعلاتن فاعلن، یہ ہمارے 4 دوسرے مصرے کے اور 4 پہلے مصرے کے، یہ ہمارے کل 8 ہو گئے۔ 8 عربی میں مسمن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم آج بہر مدید مرکب مسمن کا علم حاصل کر رہے تھے اور حاصل کر چکے ہیں۔ آئندہ مزید اسی طرح کی کوشش کاوش کو آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ معزز ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور اس پر اپنی خصوصاً رائے دینا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آپ کی سوچ، آپ کی علمی قابلیت اور آپ کی علمی فکر کے مطابق آئندہ آنے والے تمام اسباق جو ہیں وہ اپڈیٹ کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانے اور آپ کو علم سیکھنے کی توفیقات عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔